natin ang Pangulo ng PESCAP ng Santa Maria. Santa Maria, Carmen or Carmen Salvador, San Jose, Antonio Olea po yan. Melchor La Forteza sa San Rafael. Lahat meron eh, lahat meron. San Jose del Monte. Ay, Ere, alika, doon ka. Ere po. Baka 1,000 yan eh. 1,000 lang. Okay, sa San Miguel, Patricio Inocencio. San Ildefonso, Nestor del Carmen. Tito Nestor del Carmen. Hoy, Tito Nestor, mukhang ayaw mo. Pulilan Mariano Bautista. Tito Nestor, nasaan ka ba, Tito Nestor? Plaridel, Tito Julian Espiritu. Paumbong, Tita Consorcia Cruz. Opo. Pandi, Maria Milagros Alcaraz. Nurse Agaray, Tita Mimi, Guillermina Hiner. May kawayan, si Tito Arsenio Jesus Gomez. Marilao, Restituto Licaros. Ang binibigay po namin ito ay yung para po sa lahat na nag-perform, panggastos po sa pagparito at pag-uwi niyo po sa inyong mga bayan. Malolos Romeo Soria. Giginto, Jose Jose. Giginto, Jose Jose. DRT, Josefina Crevillo. Tita DRT, Crescencia Crevillo. Kalumpit. Kalumpit, Cecilia Bib. DRT, nasa po kayo? Ay, Eve. Kalumpit, Cecilia Vivar. Bustos, Abelardo Santos. Bulacan, Reynaldo Nel. Hoy, Bukawe, Apolonio Mendoza. Tito Apol, nasa ka na? Baliwag, Tito Narsing, Santa Juana. Balagtas, Abelardo Ramos. At Paumbong, Teresita Eulogio Bando. Nakaya na po yung inyo, sa social worker nyo na.